Waangalizi wa TV Nyota dunia mzima, kwa wale wote wanapatikana ngambo ya Kinshasa, mnatufuata ku TNT na Star Time na Easy TV, tunapiga asante sana. Kwa wale wote wanaendelea kutufuata ngambo ya Kinshasa mnatufuata kila siku Ijumaa na Jumamosi kwa furaha na heshima, na Jumatatu kwa kila mtu yote. Ale mwetu Lubumbashi mnatufuata kupitia TV Nyota kila siku Alhamisi, tunawapigia asante. Na wale wote wenye kutufuata ngambo ya YouTube dunia mzima, Amerika, Asia, Europa na ngambo wote mnapatikana, ndugu yangu mpendwa, tuko pamoja na nyinyi. Na namba kama mnaona namba ya WhatsApp ni kusema ni kuita, wala mnatutumia mapicha, maneno iko napitikana mahali yote mnapatikana, ndugu yangu mpendwa. Mnajua kipindi tuliwaambia tutazunguruka dunia mzima, na kwanza tunaanzia kwanza mu province ya Katanga, tutazunguka na Kongo mzima bila tatizo yote, ndugu yangu mpendwa. Furaha kubwa kwa kila mtu yote. Tuchunge kwanza hii hali mubaya, hii ugonjwa coronavirus iishe, ili tuzunguruke na kila mtu anze kuonana, tubadilishe mafikiri kwa furaha na heshima. Basi ndugu yangu mpendo, najua kulala na kulamuka ina zoezi ya binadamu. Kwa hiyo wakati bangapi balipasha kuwa pamoja na sisi, lakini Mungu alitia nukta katika maisha, tunasema pole. Kwa mama wale wajifungua mtoto mwanaume, mtoto mwanamke, tunasema karibu. Kwa wale watoto bali njo bataongoza nchi. Basi tumsifu kwanza Mwenyezi Mola, abarikie maneno tazungumzia na nyinyi yote benye kunifata mahali yote mnapatikana, kwa sifa na heshima ya Mwenyezi Mola. Kwa namna pekee maneno ya leo tuwalete mistari mikuu ya neno ya leo tutazungumzia, kwani tutazungumzia insecurity ama wasiwasi inaendelea nafanya maneno yayo kama haina tena kitu ya jambo mu province ya Katanga. Ni wandugu wa quartier Brickeville kule balifaa maandamano ngambo ya gouvernorat, tunajua balinda utafuta kwa nini. Wandugu hiyo tunasema kwa nini ugomvi ngambo ya Este, ngambo ya Beni, ngambo ya Nord Kivu, ngambo ya Sud Kivu aishe. Kuna mtu mmoja mwenye atatuelezea jua nini aishe, kwani na alikuwa mmoja mwe balitumikisha. Tutagusia maneno ya wandugu ya ile tunasema operation Shege Zero mu vile ya Lubumbashi mu Okatanga. Bashege walikuwa banisha kuwa mingi, lakini mpaka leo abiyakamatika hata ile msaada yenye banendelea napata, na ile fedha yenye guvernora ilitosha. Tutawaambia ni juu ya nini, na maneno ingine ya ile tunasema operation wale bakuluna ngambo ya Kinshasa abaishe juu ya nini. Leo banafunga hapa, kesho tunabonesha ku televizio, kesho desordre kule, na tutawaambia ni juu ya nini. Maneno ingine tutagusia wandugu walienda ku kijiji ya Luambo. Bandugu bale balikuta balitembea kule, lakini kuna wamama moja analia, anapenda kamati ama governor wamsaidie, na wanalia kabisa Moize wamfikishie hii habari. Nikizani Moize atasikia na haifata. Na wandugu kama hiyo tuliwaambia, wakati ya magumu njo mtu anajuaka rafiki yake, na njo mtu anajuaka adui yake. Angalia namna gani mwa hii ugonjwa wa coronavirus, namna gani makampuni ya ingine hata ya upekee ama prive hata ya leta banatesa watumishi ya kazi ya walipe. Na neno ya mwisho tutagusia ile tunasema matabishi ama bonus. Na bonus yetu ya leo ni maneno ya mengi, mimi najichunga juu ndabambia. Na tutaendelesha kwa mwisho kupokea wandugu yetu bale benye balitoshwaka mu 2016 ku guvernora, aseme ile saba na gabula Katanga, kila mtu ende kutumikia ku province. Tuko nabo hapa
tutaendelesha tena juu hii dossier yabo ama hii maneno yabo, inabidi serikali ibarudishe muhaki yabo. Ale waangalizi wa TV Nyota, furaha kubwa kwa kuona tena na mimi kumona mnaniona, basi ni hishala, ni kwa nguvu ya Mungu mumba mbingu na dunia. Basi wa ndugu haba, insécurité tunawaambia toujours insécurité haita ishaka, kama vile tushona kama na kwa cooperation ya baskari ya majeshi yetu kama na watu ya gouvernement kama ni je. Bo mie sina mingi ya kusema, lakini bandugu ile tunasema quartier Briqueville bali fanya maandamano ile kwenye balikuwa akitengeneza ile mabriki yenye mpaka leo kama unatengeneza nyumbako unasentir keno nyumba iko najengewa bien bila sima ya mingi. Na Michel Olela alikuwa akienda kubangalia, parce Michel Olela siku mingi kwa namna pekee na hamsalimia. Musikie aba ba mama ba papa ba ndugu yetu bo nika elematu kaloko ka musikie tunye benye bon mambo ya gouvernorat mais abakubapokea sijue jia ni tufate. Kisha ile tatizo ndugu yangu mpendwa, tuliwaambia kama ngambo ya tunasikia kila siku tokea muzee aliingiaka, tokea tulitoka kuutumwa, ugomvi ama vita ishake ngambo ya Beni, ngambo ya Bunia, ngambo ya Bukavu, ngambo ya Goma, ngambo ya Kisangani. Tulisikia wakati president alichukua alikuwa mkampanye, kila mtu alikuwa analeta cahier de charge yake namna gani atongoza, lakini president alituambiaka kama mwenye iko ka parmi wale wa kandida walipitaka Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alituambia kama tatia eta major yake kule. Me tunaangalia ke bugomvi vita aishi ngambo tu ya uko este, lakini mufate hii ushuhuda ni kusema témoignage ya sergent major huyu iko natuambia yeye anapenda Kongo na batu ba hivi ndio tunapenda biko na denoncer biko nasema wazi ukweli kwa raia, tunapenda kujua nini vita iishaki. Tunasikia huko kama ni bale banyikuwa ba jemadari ba colonel ba major bonjo abapenda ke vita ishe juu bapate makuta banze kuina kulufu ya batu kudamu ya batu. Tufate benye huyu sergent major iko nasema. Bwana, unasema jina lako ni nani? Amani Faustin Tumaini. Uko soda? Ndiyo. Uko na ranka gani? Premier sergent major. Premier sergent major. Uko soda wa unité gani? Kije ya region. Kije ya region. Ndiyo. Sasa unatumikiaka wapi? Kwa General Mayanga. Kwa General Mayanga? Ndiyo. Mayanga kani? Akishuba. Wa Kishuba. Ndiyo. Unamjua General Mayanga? Ndiyo, mimi namjua mzee. Ukimuona utamtaya? Ndiyo, mimi nitamtaya kabisa. Na yeye anakujua? Anijua. Sasa hii kitendo ya kuchangana na barebel, hii ni mara ya ngapi wewe kufanya? Mimi ndio mara kwanza. Mara ya kwanza? Ndiyo mzee. Nani alikutuma? Ni yeye Mayanga alituma. Alimituma mlikuwa bangapi? Tulikuwa section 12. 12 personnes. Ndiyo. Komanda alikuwa nani? Lieutenant Msafiri. Lieutenant Msafiri. Sasa alimituma mkaenda kule juu ya kuchangana na banani. Na habari banani ba ile force sasa iko nani mheto. Tunasema ni ba amani ba mai wengine ni ba ndani ba pa. Kama banani ba APCLS. Ba APCLS na Bagaruza. APCLS na Bagaruza. Sasa hii kitendo ya kwenda kupatia ba rebele msaada mnaifanya mara ngapi wewe peke yako? Mimi peke yangu kabisa ndio mara kwanza. Mara kwanza kabisa fanya. Mlibapatia nini na nini?
aliwapatia PKM ilienda kwa ule Gituye na Deshen na box naenda kwa nani kwa huyu nani Karairi huyu Kambusi. Ni mambo ya haya mie sitengia msuko politisien, meni ukweli kwa raia, sio mia, ule ni askari na mwenye anabatuma mnamsikia nyebenyo, desordre toujours desordre. Tugusie maneno ile tunasema operation Shege. Tulilalamika shie bote, ngambo ya radio, ngambo ya televizio, kama maibobo njo kusema bashege, batoto benye abana nafasi ya kuikala, batoto benye baliwazia ke mulubumbashi sa vile papa wemba aliimbaka kusema shege chance loko pamba, batu balizania Kinshasa mikati na gabuliwaka inalokotewaka. Na njo ile mutaona sa Moise alikuwaka gouverneur wa Grand Katanga, kwani mpaka leo ationaka gouverneur sa Moise. Histoire iliendaka mbali na shebe tulikuwa na Safiri na bale batoto bangalike tu, bengine banatokea kama ni wapi tunakuwa je retrouver umo mu villa Lubumbashi, batu banakuwa mingi bale tunasema bashege, na tulilalamika tunasema ni tatizo mnene kabisa. Na njo hiyo bakubwa balikia kutusikia, banafanya centre moya ile centre Lukuni, na iyo tokia bali batoto banasema seno operation balifatu siku mwa batoto bakapotea, me ima siku tena batoto banarudia na bale bashege banarudia, mutaanza kubaona seme mujua wakati sana fasi ya mingi. Tuliona tana bandugu yetu baskute, na salimia kwanza komisere Pascal Mwangala Barmot mwenye naye ni umoja baskuti balanza una baskuti no banasema no tusaidie serikali juu ya hii dossier. Lakini aba batoto ndugu yangu mpendwa ilikuwa to siku mbili kwa sababu vile wanafaa sambla, na tunauliza sasa gouvernement kama to bashege batabashinda tu. Muangalie kuna kampuni moja inapatikana ngambo ya Ruashi, mkomini ya Ruashi, inaitwa tu Ruashi Mining, na ule dada mwenye kupenda sosiale kabisa na kusaidia batoto ya Katanga anaitwa kwa jina Elize Kalasa. Kwa namna pekee tunampigia aksanti kwa kazi yote anaendelea nafanya juu ya kusema inchi yetu isonge mbele na sosiali. Tuambia kama baliletaka 200 ya sake ya bunga ya miindi, na banaleta karto za Thompson, karto ya makuku, mafuta, na sake ya maharagwe, na sake ya mchele, na sabuni. Na ile balibambiaka kama itafanya miezi 2 miezi 3 njo bali batoto tena bakose chakula. Lakini tungiangalia hapa bali batoto tena banonekana mbarabara, atujue juu ya nini. Na ile tulibambia ke abaiko napenda shie mashene nyingine yende kufilme kule, munasema tu munalamuka, munasema tu cooperation ya Shege Zero, Shege Muvila Lubumbashi. Hapa bengine bananza njo inakuwa bananza kuprofitea. Mwambie hii chakula yenye ba Ruashi Mining balipana, epi bana ba promettre bana atikisha kama batafaa miezi 2 wala miezi 3 bali batoto biko nakula mzuri. Mie mwenyewe na bandugu yetu tulienda kama vile tuko batangazaji d'investigation, bali batoto wansema se hivi mko naona ni maskaradi, sa mutaenda tuko na sufrir romo, vomye turudie mubalabala juu tuko naishi mzuri. Epi tunajuliza ba conseiller gouverneur wetu, ba conseiller gouverneur wetu, ba gouvernora vraiment gouverneur kama unatokelea gouverneur apashe tokelea ovyo ovyo. Ni kusema gouverneur angitokelea kuna pasha kuwa suivi procès à 100 jours ba moi benye biko njo ba victime. Mais hii dossier na il faut tuifatilie. Aba batoto banasema basi aba batoto bo benyewe kama unapenda ile wiki takuya mimi ndaita bale batoto ndio fa interview. Na mutona sasa ndasema niende kule ku centre mutakatala nisingia. Bo ile hainiangalie. Tukusie dossier ingine ama maneno ingine wa ndugu yetu ya
ya kampuni ile tunasema na mbele turudie kwele dossier, mwangalie kwanza na aba bashege ba Kinshasa bakuluna. Kuluna ilikuwa operation Shege Zero Kinshasa, je crois nilikuwa mu 2014 ilikamataka 2015, mais General Kasongo alifanya kazi kabisa parce que tulianza tembea mu Kinshasa Shege haikukua. Mais droit de l'homme munakuya munengiengia mwe dossier, mais kuluna inakuwa kuluna pa kuluna. Iko sa vile bandugu yetu ya bapese balikamata 200 banarudisha mu armée, mais mbaka bale ba 200 banarudia 300 350 balipa ma $100 ma 200 les gens font des bêtises, désordre. Bon, mwangalia aba batu beje bangwambia balimfungaka kisha tena narudia. Bon, mapicha nje iko nasema ni ukweli kwa raia. Neno ingine tutagusia ni neno ya wandugu yetu, hii mambo ya corona. Tusema kila mtu iko na profite mambo ya corona, ndio nitauliza gouvernement provincial, corona ngaliki wale neshaishi, mtuambie mulito confiner ma 2 jours ma 3 jours tuliitika, mais hapa mkontrole tena ba motard, amufatilie ba taximen, amufatilie ma mesure barrière atubiot baka ma société ingine. Et puis tuna féliciter bandugu ya maboîte, vraiment avant kuingia mu boîte banangalia température, banakupatia mafuta unajipakala. Donc en tout cas comme ngambo mabare tunapiga na kuma église dans les beaux vraiment. Mais kitu meme nataka sasa aba bandugu mtakumbuka bamingi bali ma société ya mingi li profiter mwa hii désordre. Unaona bengine abalipe banalipa kipande, bengine banawambia no siku bitaisha njo mtarudia mkazi. Membaka leo tuisha basha kudeconfiner, me bengine barudie mkazi, bengine bapate salaire yake. Me madossier naanza kutoka, mufate bandugu ya ESEK, bandugu yetu balienda mbalabala, heureusement na balikutanana na honorable Vital Sunzu. Bon, sijue kama Vital alibasemea wala bikoje, tufate. Kama munetona tunafika hapa leo, c'est compte tenu ya vile pandemie kuyakako, président de la République ardeklaraka ya kusema soit société fanye service minimum ibakie en production, bengine bakwe inje. Mais on s'est retrouvé, oui, turtokaka, tunaikala pa inji. Depuis mars jusqu'à leo, tout paka inje. Na mu début, il y avait les 2 mois là, ba respecter mukuturipa makuta vile baranza uripa. Kisha tunaji retrouvé hapa, on a négocié, kuku ile tendance à se faire en to shabantu. Maintenant on ne sait pas avec quelle modalité batato shana au bantu. On sait pas devant les bâtiments 30 à 10 heures. 3 personnes, moi-même, je vais vous faire entrer chez le président. Il est déjà là. Ok? Ou bien si vous voulez dire, je vais te prendre, je vais te présenter au niveau du protocole. Dès que vous venez, on vous fait entrer. Est-ce que ça va? Je peux partir avec vous. Bon, neno ingine ni mama huyu analeta tu ake message ya village Luambo. Ile tunasema village Luambo ni mama ule kona centre yake ya pokea batoto, lakini wale batoto ana na namna ya kulipia abo maminervale kubakulisha kubatunzisha. Analomba bale bote bebiko na roho na moyo mwema bamusaidie, na anasema juu ya maneno ni kuelekea anaangalia mbati yote, anasema ke bamufikishe na Moise Katumbi Chapwe. Bon, mama na mimi naongeza kama mama Karine Katumbi Chapwe na Aisha Rudia. Nikizani mama Karine Katumbi, mama ni mama, ngiona hii mapicha batatenda. Me saba natendaka bichele abifikake byote na maneno ingine hivi. Wa ngalizi kisha kufuata maneno tunaenda kusemu ile tuna pokea wageni, na kama vile kawaida ile wiki ilipitaka tulisemaka maneno yeni kuelekea ndugu wale balitoshaka ku guvernora wakati
balijuaka kutosha ile maarete ya kugabula ma province. Mnajua ilikuwa si 13 ikakuwa 26, na mwetu mukatanga Grand Katanga yenye ilikuwa naongozwa na Moise Katumbi Chapwe baligabulaka kwa mara ine, ile tunasema Katanga, Lomami, Lualaba na Tanganyika. Na kwa hiyo mtakumbuka ile maneno tuliambiaka kuna bale batu benye balisemaka yaseme basi babuje kama balikumitaka kama ni wapi ile sarete natoka weye ubakilie tu kwa ile province. Lakini kulikuwaka anaitwa kwa jina Jean-Claude Kazembe, yeye akasema kila mtu aende kutumikia ku province ya kwao. Ya kwao ni kusema kabila. Ni kusema kama atolikuwa ku gouvernorat à l'époque ya Grand Katanga, mais uko mtu wa Kasai, donc il faut dire Kasai. Ndio Kazembe alikuwa akasema ile dossier. Na njoo hiyo tuko hapa mimi na mimi ndio niko sasa jumia ile dossier iniangalie. Mais kwa wale wengine ile dossier ile maneno inabangalia. Jambo mzee. Jambo sana bwana journaliste. Bo, leo mimi naona unakuwa mveste ni hatari mzee. Jina ni nani? Mimi ni Mathieu Kyungu. Papa Mathieu Kyungu. Ndugu na wewe jina? Jina ni Jean-Pierre Chinyama. Jean-Pierre Chinyama. Papa? Mimi naitwa na jina ya Kisimba kia Mutambe Jean-Pierre. Mbona sasa upendi kusema ngufu? Ni manjala ni wala corona? Ni njala. Ni manjala yote ni kwa. Sasa hapa tuanze kwanza na wewe parce que mimi naona sasa vile ile wanasema mtu akuwa na ndevu ya mweupe inaleta hekima, ile tunasema sagesse. Na mimi naona sasa vile mwa hii delegation wenjo kwa sasa vile doyen tuweza penda uambie batu mbele ya kamera hii mnakuja hapa juu ya nini, ulianza kazi namna gani na ulitoshwa namna gani? Asante ndugu mtangazaji. Ndio. Kazi tulianzaka ni wakati mzee Laurent Désiré Kabila anaingia kwa pouvoir. Ilikuwa mu 1997. 1997. Mzee Kabila anaingia kwa pouvoir, anakuya anabea watu watatu. Kulikuwa Mugalu, kulikuwa Kalemo, kulikuwa na mwingine watatu walikuwa wanafanya ile societe ya komite ya washomer. Walikuwa wanajikusanya hapa Parc Hotel. Wale watu walifuata ideolojia ya mzee Laurent Désiré Kabila. Ni parmisha hapa. Ndio. Na waza na ile document ya kwanza niko nayo hapa. Recommandation ya mzee Laurent Désiré Kabila hiyo hii. Liste des membres du CNCC recommandés pour le gouvernorat de province. L'AFDEL. Hein? AFDEL. Oui, voilà. Bon, na ngambo ya papier. Miji nangu yoyo hapa Mathieu. Wewe mimi naona kisha mwenye anasinye Mugalu na bwana Munga na Kalemo. Ndio wale mzee wekaka. Munafuata mlifahamu miezi ngapi? Na ideologie pas vile inapitaka kama c'était peut-être après kama ni 2 mois vile ilipitaka. Kisha tukajikusanya wakaituita kule ku stade de Lupopo. Stade ya Lupopo. Stade ya Lupopo ndio akaanza kutuenregistrer majina. 30 juin. Voilà. Ndio bakafanya commission bakatubeba bantu hii wengi ya 30 combien 35 makumi 35. Ndio. Tukaanza kufanya kazi ya ba journalier ku ma résidence présidentielle huko Kamanyola. Tunaanza kata makup. Mawaza vile basenisma ile masiku. Sasa vile ba cantonnier voilà. Tukafanya kup masiku nyingi kabisa. Bon, tukashtuka siku moja kuna kwa delegation ya baja ya gouvernorat. Bakatrie watu. Asema nyinyi mfuate gouvernorat. Tukabeba ndani ya gari, tukafika gouvernorat, tulifanyaka na matest. Tukafanya mateste, mimi nikapita ku test, nikareusir. Nikapata 7 sur 10. Nilikuwa ya sur 10 nikapata 7 sur 10. Mwaba 35 personnes. Mwaba 35. Wengine boni kwa ngambo yao. Wengine mangambo yao. Voilà. Mimi nilikuwa ni ku transmission fournie opérateur provincial
wafoni mzima ya province Sasa matelefoni ilikuwa nguvu. ilikuwa nguvu, tuko nasemea kwa mafoni. Bon, nikafanya test nikapassia, nasema bon tu mérites, bakanituma kufoni. Masiku kazi iko inaendelea. Kuna kuya ba gouverneur, watu wengine ni mutan ya gouverneur Katumba Mwanke. Katumba Mwanke akapita akatuacha. Kuna bakoka bakia Muyumba Ndubula. Muyumba Ndubula akapita akatuacha. Kuna kuya Mukena Rusajes. Mukena Rusajes akapita akatuacha. Kuna kuya Ngoe Kisula. Ngoe Kisula nakuya anatuacha. Kuna kuya Moise Katumbi chake anaingia. Moise Katumbi anakuya, tunatumika salama sana. Akatuacha, kuna kuya wa commissaire. Tunatumika nabo kidogo, Kazembe anafika. Tunashtuka siku moja mimi nikaanguka mgonjwa, nikaenda hospitali. Tunashtuka wananiambia kwa hospitali, asema pale kwa hospitali basha kubandika jina lako, inapasha uende kuolo mami. Woko mtu alo mami. Niko mtu alo mami. Njoo jina lako inatokea uende kuolo mami. Matio uende kuolo mami. Olo mami. Tenda kuolo mami, tenda je. Na sasa mlikuwa kule ku gouvernorat. Mlikuwa natumika mkonte ya bama olo mami au ba wengine natumika na mkonte ya Grand Katanga. Grand Katanga, tunatumika mkonte ya. Mais ça nakuya monsieur banafanya démembrement, banafanya démembrement. Chose étonnante, tunashituka banasema mbona batenda huko. Olo mami batenda Kalemi, batenda Lualaba, batenda quelque part. Bon, papa tukati kilime pale ndio kwanza dossier naanza. Parce que ma dossier kwa ya mingi na ya bunga na niko na hii mnakuwa kuniletea. Ni hatari mna kwanza vile sasa na wewe biko tunasikia historia ya papa. Wewe ni lettre kitabu unaona kuna mapapia mingi. Ndio. Hapa leo tunakuya tulilakaka. Asema tutakuwa na madokima. Parce que papa ile ya kwa television c'est pour cela. Tulianza naye. Na document ile ilitoshishaka bantu kaji ni note circulaire. Na ilikuwa signé par Jean-Marie Kiola Bakanaka comme ministre des Finances et wa fonction publique. Nationale et provinciale. Provinciale. Deuxième document, lettre. Nous avons la lettre, il y a Premier ministre Matata Mpogno. Deuxième lettre à Matata Mpogno. Premier ministre. Il y a le 16 septembre 2015. Chef du gouvernement. Là où Arikala can instruire. Mouvement du personnel, pas si bouger ba personnel. Document ni yoyapa ni procès verbal des remises et reprises entre la province du Katanga et la province du Haut-Katanga. Signé pour la remise Gilbert Paul Yav Tibal, gouverneur AI Palais Moïse à chaque démissionné. Pour la reprise de la province du Haut-Katanga, il y a Félicien Katanga Lukanga, commissaire spécial. Les documents est là. Troisième document, nous avons les monitoring. Il y a la société civile. La société civile, il tembea ikandika na bio kwa assemblée kote na ko présidence. Pale wakati bakwalala banazenda sasa bakulindaka moya rindaka nafika kwa yeye moya bashipo hata document bori kwa afisha sasa kila mtu ende kurikuyaka directement réplique ya gouverneur Muyeji alikalaka anajibu kwa gouverneur Kazembe anasema kwa kifupi anasema hivi à propos des affectations illicites des agents de la DRH4 dans la province du Lualaba. Au monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga de Lubumbashi, à propos des affectations illicites des agents de la DRH4 dans la province du Lualaba, à monsieur le gouverneur de la province du Katanga de Lubumbashi, monsieur le gouverneur et chers collègues, par la présente, je vous saisis au sujet du dossier mieux repris en concerne. Il me revient de constater que la province du Haut-Katanga, par le biais de votre ministre provincial des Finances et de la fonction publique, en date du 5
juillet 2016 affecte environ une centaine des agents de la direction des recettes du Haut-Katanga DRH4 dans la province du Lualaba. Qu'aussi curieux que cela ne puisse paraître, ces affectations unilatérales sont de nature à énerver les règles élémentaires de l'administration publique, mais aussi de jeter un pavé dans le processus du démembrement territorial de la RDC au point de vue de l'autonomie des provinces. Ainsi, la province du Lualaba, par ma plume, relève que la DRH4 n'a pas d'agence ou de représentation dans la province du Lualaba, et si par improbable les 10 agences sont destinées à l'affectation dans la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, la réponse est que cette dernière ne peut prendre des agents d'autres structures sans le respect préalable de la procédure en la matière au regard du particularisme du droit administratif. Veuillez agréer les gouverneurs et chers collègues, mes salutations patriotiques, Richard Mouyej Manguez, gouverneur. Bon, Samze, wewe unasema jina ni nani? Mese Kisimba Kiamutambe Jean-Pierre. Bon. Nadhani unasikia hadithi ya mkubwa wa Mathieu Kiungo na kwa disek vile mtu aliingia ndani ya guvernora. Si hapa unatuona hatuna na regime politique. Tuko na regime administratif. Banakonesha dokima ile note circulaire. Hata wapi hata Bulaya haiwezi kupermettre mtu kumtosha nayo kazi. Administrativement ule kiona bakanaka alisigné hana a mesure ya kufanya permutation hata ya jambo bila accord ya Kinshasa. Alibifanya mkichwa yake. Hii ma document tuko nayo hapa. Gouverneur iko nayo, Assemblée provinciale iko nayo. Fasi yote ile société civile ilifanya kazi ya mzuri. Mais pourquoi si ba Congolais hatuna na culture ya ku respecter ma document? Kila mtu analamuka sa vile Monsieur Kazembe alilamuka, anaignore Matata Ponyo alikuwa chef yake, anasema kuna kudeplacer mtu, hakuna kupermite mtu, lakini yeye anapermite bantu mkichwa yake. Ukiangalia mwile document ya société civile alisinifie mu recommandation ya gouverneur bile bilitufikia kama 1990 bya ma Jekamine bya makabila bisi tufikie tena, ifo bale bantu mubarudishie madroit yabo. Sasa vile bobote habaombe Mungu. Na mimi ile recommandation ya société civile mimi na ajouter na lomba ba pasteur kwa sababu kila autorité leo eko na père spirituel wake. Bale ba pasteur beko naombea bale ba autorité. Beko na tusikia hapa tuko nasema habawezi kubaonesha ke Mungu anakatala ubaguzi. Lakini koma ba autorité ya Katanga beko na xenophobie, donc mkinyo hapo mko natoka mpaka ubaguzi. Ubaguzi ya kabila. Sasa we unalomba kwa kifupi, unapenda nini gouvernement ifanye, surtout gouverneur etu Jacques Kiabula Katwe? Dio accent kwa ulizo ile tunatafuta sheba de membre na waza mimi niko mkubwa parmi le bale bote tuko na abo monani mu démembrement. Kwangu mimi miaka yangu mimi jiangalia mimi na mérité kwenda mu retraite. Parce que j'étais en train de préparer ma retraite. Ouais. Mais bana kukata retraite yangu, shika bana rabisha maisha yangu, ce n'est pas yangu maisha ya mimi moja peke. Mkongo yangu aujue watu na watoto banka na. Nilikwambia ni banka na 28. Batoto wao kama ni 15 kama ningapi naanza na kuiba sababu. Mimi napenda mimi banipatie tu montant yangu batanipatia. Wale wengine batapenda bateba réintégrer au makazi. Bon en tout cas papa woko kwanza wa kwanza mubakongole mwemie nasikia munalomba retraite, bengine bangilomba rebambia retraite aende anaanza kunyangula mameza mali. Wewe unasema tu bakulibere liberali. Wewe unalomba nini? Wewe forudie mkazi. Wa muko ba mingi no, kwanza muko ngapi? Muko kama 270 quelque nisikia. Muko 200 kama ni 20 combien hivi? 228 na wale bali prendre. Sasa na wao unasema hivi. Mimi mkifupi mimi nasema hivi. Je pense papa Mathieu anasema vérité. Kuko bantu basha uba récupérer
ndio unatumika na shie bana pashi pa kuturekipere bali utulipa makuta yetu. Bo mzee unasema sie ni kuturudisha haki yetu, ile droit yetu tuko na lomba, si hatukukatala kazi, hatukuiba mkazi, hatukulofa mkazi. Tunatoka 16 busiku bana bandika ile malise, tunaikuta busubuhi banaweka magarde fou ba policier banaisha ile busiku bana imprimer na ma jeton on dirait quoi ma nini macaron pana consigné ba policier, on hana macaron ina pas droit d'accéder. Na leo mabintu yetu ingaliki kule kwa mabiro yetu, hatukuwa na accès. Baba gouverneur Jacques Kiabula wa ndani uko wa ndani, tunapenda tujue kama ni vya kweli uko wa ndani, madokima yote tuko mweta de droit, madokimeko ya mingi yote hii yote. Aba baba bote bemunona hapa biko na batoto, biko na banju, biko na bankana, na bamingi banesha kufa juu ya susi, juu ya makuta ina ko bengine batoto balikuwa nasoma mzuri. Batoto kama alikuwa na batoto 10 yake, batoto 3 ndio bana. Kitu tutakulomba baba gouverneur uko mtu wa batu. Ku gouvernora tunasikia kunakuwa plus de 700 journaliers leo. Benye biko nalipiwa bien mais abatumikake kazi. Kila mtu alileta na kopino wake na nini. Aba balikuwa mkazi, balikuwa natumika, madokima yote iko hapo. Mubarudishe mudroa yabo. Makubwa Kinshasa mko nanifata, aba ni batu mwele madebambrema ile mambo msikia bana gabula ma province. Ko batu mu Lubumbashi bo banateswa, mtu mwatu Kazembe, Jean-Claude Kazembe njali kiana batosha. Mtu mwazi kwa sema reconciliation. Bona njo tunakulomba mwananchi Kazembe, Jean-Claude Kazembe, mpaka vile ulibatoshaka jikazo sumulie na batu yako barudishe basi juu Jacques Kiabula alitumikana we. Na gouverneur bote wanatoka wanajua hii dossier. Tutakulomba ntuka gouverneur wandani boba napenda kujua kama uko wandani. Mimi najua kama uko wandani na utanipatisha juu napendaka hii emission ukweli kwa raia. Mimi najua ke batu ba mingi biko na kufikishia bama biko na nasikia haya bengine biko na kuya kukuflate. Bo hatuna mingi ya kusema. Bo papa onga kaloko tu parce que tunafika kumwisho wa kipindi. Ndio nawaza bana journaliste tulituma delegation Kinshasa. Balienda balirudia biko na m'accuser de réception. Ya ku présidence ya kusema ke tuko nafuata vile mambo ya pashe fanya nini imalizike. Balituakize réception tuko nayo. Ndio tulihesabu. Hapa president yuko nafika. President mwenyewe yuko nafika. Tuko tunamwona president mwenyewe yuko nafika na utajua deja habari asema mambo wale watu walikuwa kwako wanaenda kumuona rais. Antuka susi yangu ni kusema babarudishe mkazi juu hii mambo ya kazi na mie tupigwa 3 sheba tu kunyota tunabijua hivi. Donc tulojisha vya kuujisha. Na bamingi leo bakunyota balikufa mwa desordre tu ye munajua. Bonisi yetu ya leo mwangalie. Hii ingine ni mapicha ya matransport exagere ya moto. Bo waangalizi wa TV Nyota tunawapigia aksanti, tunafurahi kuona hii bonisi ilibafurahisha, lakini maneno yako mingi. Tutaendelea tunawa papa na wapokea tena ku radio mpaka wabarudishe, watakuya na hiyo karatasi ingine yenye balisabu kwa nguvu ya picha kola. Félicien Songo nyinyi yote Salomo Bimasha na wapigia aksanti kwa Irene kwa kunana ile wiki ijayo. Aksanti.